Roy, dini ka! Roy, dini! Diada siya, Roy! Okay, close eyes. Ready? 1, 2, ready, open! Wow! What's that? Kuha na ilang spoon and fork na to, Flor. Spoon and fork lang. Wow! Hot cake! What is the breakfast? The hot cake. Jollibee na, Jollibee? Jollibee. Wala, tinidor? Tinidor lang ba? Tuwa na, nagkaon na si Roroy, oh. Ang cake, ato yabay diha. Oh, yabay. Bongga ilang kuan. Kaya nagkuan sila, nag-tea party sila. Eat, wow, very good. Hold this one, Lord. Namakuha silang doon. Ah, gabi, Roroy, oy! Saan wala, Roy? Ayaw, ging isbog ito, Roroy, ging! Isbog lang ito, ging isbog yung bangko dito, Roroy. Isbog ito. Ay, nagkaon sila din. Nagkaon sila o ganang breakfast nila. Panako na-upload itong kamulo pa ko video sa ila. I-upload na din ako kung taon. Ah, sige. Masubrahan na pudli. Ah, sige. Okay. Unsa na? Sige, masubrahan na pud ba? Ano po ilan na mahurot kay? O, dili ang sana ba? Ah, dili pa. 1 minute pa. Ay! Sayang kayo nga. Pasagdi! Icing kaya na, Roy. Ikaw naman kadila, bro. Dito may nakasagol na tumblo, oh. Nara na. Langging bet, ako mag-eat silang ging prim and proper kay mag-eat silang ging behave kayo kung mag-eat dalaga man. Eat. Igna si Mamala, come eat, Igna. Come eat. Mamala. Come eat. Mamala. Hi, Mamala. Hi ka, Mama. Uy, tanawasan ang mata, oy. Hi, Mama. Thank you ka, Mamila. Thank you ka, Mamala, sa food. Thank you, Mamala, sa food. Wala kadungog si Mamala. Wala kadungog. Taro nga. Serious kayo sa ilang cupcake man? She like to play games and she don't care who she play with. She do what she do and she don't care what she gon' get. She hit the script. Roy, you have your own food, Roy.